देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तान 7 days 7 चटनीज रेसिपी सिरीजाच्या तिसऱ्या दिसा आमी उडदा दाळीची चटणी कशी करची ती पळया. उडदा दाळीच्या चटणेक जाय अश्यो वस्तू हांवें 5 बेडगे चिल्लीज 2 जिरगी मिरसांगो काडगेल्यात, इल्लीशी आमसाण, कोडो मीठ हे रुची प्रकार तुमी घाला, एक 3 टेबलस्पून हांवें उडदा दाळ काडगेल्या. हे उडदाची चटणी जाल्ल्यान उडदा दाळ आमकां सड घालूंक अर्धे कप नारळ जायचे पडटा. मागीर पोण्णाक आमकां जाय अश्यो वस्तू इल्लेशें सासांव, एक कालदें टीस्पून नाका, एक लांब मिरसांग, एक बेडगे चिल्लीज या तुमी गुंटूर चिल्ली काडगेत, एक बेवाची थाळी आनी इल्लोसो हिंग. आमी पयलें ही उडदा दाळ बरी इल्लेशा तेलांत भाजया. तिके तांबडी जाता म्हणसर भाजीचे, पूण करपोंक सोडनाकात. ती अर्दी भाजून येताना आमी ह्यो मिरसांगोय ताचे वट्टू घालच्यो आनी भाजच्यो. एक कायल उन करून ताका इल्लेशें तेल आमी घालें. हांवें नारळेलें तेल काडगेलां. आतां हें तेल उन जालें म्हणटना आमी उडदा दाळ ताका घालया. तिगे तांबडी जाता म्हणसर भाजया, करपोंक सोडनाकात. तिक्के तामशें जावन येता त्या दाळा ह्यो मिरसांगोय तुमी घाला, बेडगे चिल्लीज, आनी ताचे उट्टू गुत्तो सिम उज्याचेर भाजून काडा. हळे दाळ इतली भाजली पुरो आनी चड भाजूंक वचनाकात. ही काण्ण तिक्के निवोंक सोडया. आतां ही दाळ आनी मिरसांग निवोन आयली, ताका 2 जिरगी मिरसांगो घालता. जिरगी मिरसांगो ना जाल्यार तुमी 2 गुंटूर चिल्लीज घालयेत, पूण म्हजे कडेन जिरगी मिरसांग आसा, तिखसाणेक बरी जाता म्हणून घालचें, ना जाल्यार घालची गरज ना. ताका इल्लीशी आमसाण, कोडो मीठ आनी नारळ. इल्लेशें उदक घालून आमी हरकंद वाटया. आतां चटणी वांटून जाली, मस्त गंध करूंक ना, तिके हरकंद आसाचे आनी पातळ करिनाकात, कित्याक आमी पेजेक यूज करची. तुमकां मीठ मिरसांग आमसाण तुमच्या रुची तिकेत तुमी घाला. एक पोण्णाचें आयदान दवर न्हू, ताका इल्लेशें तेल घालचें. हांवें नारळेलें तेल काडगेलां. आतां ताका एक चूर सासांव आमी घालया. सासांव कुटून आयले म्हणटना इल्लो हिंगाचो पिठो घालचो. एक मिरसांग तुमी मोडणी घालयेत, सगळी घालयेत, आनी इल्लोसो बेवाचो पालो. आतां हें पोण्ण हाचे वयर घालचें. हळे चटणी पळया अशी आसाचे, दाट तिक्केशे, कित्याक आमी पेजेक म्हणून करची. बारीक बरी जाता. ह्या करेजमांत पेज केल्ल्या दिसा तुमी ही चटणी करून पळया आनी जेवंक बारीक रूच जाता. करेजमांत पेजे वटूक खंयची चटणी करची म्हणून तुमकां क्वेश्चन मार्क येता जाल्यार ही करून पळया, बारीक रूच जाता. मिठ्यो मारून तुमी जेवशात. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्राईब करूंक मात्र विसरा नाकात. येदोळ म्हणसर
कोणे म्हाका सपोर्ट दिला, म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब केला, तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणे सबस्क्राईब करूना तुम्ही दया करून सबस्क्राईब करा आणि म्हाका सहकार आणि प्रोत्साह दिया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली तर तुमच्या इष्टमंत्रांकडे कुटुंबादारांकडे तुम्ही शेअर करा आणि एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ मसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.